In the meantime, while we're getting started, I'm going to read Devarim 21, 10 through 23, and then I'm going to give you the title of this message. We want to welcome all of our friends listening by television, on the Ramic channel, by tape delay on the Ramic channel as well. So again, all our new friends that we've been meeting on the internet, those who are coming out of Seventh-day Adventists, Mormons, other Jehovah's Witnesses, people who are hungry and thirsty and willing to leave things behind in order to enter the Commonwealth of Israel headed by Yeshua. We invite you. We're so glad you're with us. We are more than glad you're with us. That's why we're here for you guys. So now we begin the translation with Sister Alvia. Turn with me to Deuteronomy 21. Ven conmigo a Devarim capítulo 21. And we're going to read verses 10 through 23. Y vamos a leer versos 10 a 23. When you go forth to war against your enemies, no translation, please. Read for yourself. No va a haber traducción, lean por favor ustedes. And Yahweh your Elohim has delivered your enemies into your hands, and you have taken them captive. And you see among the captives a beautiful woman, and have a desire for her, that you would have her to be your wife. Then you shall bring her home to your Bait house. She shall shave her head and trim her nails. She shall put off the garment of her captivity and remain in your Bait, your house, and bewail her Abba and her Ima for a full moon, a full month. After you shall go into her, meaning consummate, and be her husband, and she shall be your wife. And it shall be, if you have no delight in her, then you shall let her go where she wants, but you shall not sell her at all for money. You shall not make merchandise of her, because you have humbled her. So we see the principle of, if an Israelite man wants a wife or another wife, that's fine. Just make sure she gets discipled in your home and not out in the world. Entonces vemos el principio de que si un hombre quiere una esposa o una primera esposa o una esposa adicional, está todo. Simplemente confirme que ella reciba enseñanza por un mes en su casa. She shall be in your home for 30 days as a trial period after she trims her nails, trims her hair, and does her nails. Ella estará en su casa por 30 días, como un tiempo de prueba que ella va a usar para cortarse sus uñas. If you see that she's willing to be discipled in the things of Israel, y si ve usted que ella está dispuesta a ser instruida en las cosas de Israel, you could go into her, usted puede entrar en ella, and she shall be your wife. y ella será su esposa. Even if you're single, aunque usted esté and you like soltero her, y le gusta, you could take her, usted la puede tomar, even though she's not in Israel. aunque no sea una israelita. But make sure she's doing it for the right reason, that she wants to leave her Gentile status and become an Israelite. Pero confirme que ella lo quiere hacer para las razones correctas, que quiera abandonar su estatus como gentil y convertirse en una israelita. I don't see any state here. Do you? Any state of Florida, any state of Georgia? It's just, if a man likes a woman and she's not an Israelite, you can go for it, but there's a 30-day period of transition. Aquí no vemos a ningún estado que esté apoyando o dando permiso, pero vemos que si uno ve a una persona, una mujer, le gusta y quiere casarse con ella, dele 30 días de instrucción para ver si quiere ella convertirse en una israelita. But if she's not sincere to be an Israelite, or for some other reason you don't delight in her, let her go out. Just don't sell her for money like a slave. She used to have her freedom. Pero si usted no ve because en you ella, intercoursed her and you humbled her. Pero si usted no ve en ella el anhelo de convertirse en israelita, no hay problema, déjela ir, simplemente no la venda porque usted la humilló. Verse 15. Now you notice the connection here between taking a captive woman and discipling her in your house and a man having more than one wife. You see the connection here in this Torah partial. Entonces aquí se ve la conexión entre el hecho de tomar a una mujer, instruirla en su casa
Y luego el ejemplo de tener más de una esposa. Look at verse 15. De ahí el verso 15. Deuteronomy 21:15. Deuteronomio 21:15. If a man has two wives, he's a sinner, he's going to hell, and he'll never be allowed into the church of Jesus Christ. Si un hombre Is that what it says? tiene dos esposas, es un pecador, se va a ir al infierno y no se le puede permitir entrar a la iglesia. Man, there were some people who would like it to say that. ¿Es eso lo que dice aquí? A algunos de ustedes les gustaría que dijera eso. That which is an abomination with men is kadosh with Yahweh. Pero aquello que es una abominación con los hombres es kadosh con Yahweh. And that which is an abomination with Yahweh is kadosh with men. Y aquello que es una abominación con Yahweh es kadosh para los Look hombres. at verse 15. De ahí el verso 15. Not if a man has two wives, stone him. It says, but if a man winds up having two wives because he's taking in a captive woman. No dice si un hombre tiene dos esposas que lo apedreen, One sino que si un hombre tiene a dos esposas porque ha tomado a una mujer cautiva, One wife who's loved, una mujer que es the apreciada, other wife who's hated. la otra que es But odiada, not hated with hate necessarily, but loved less. pero no necesariamente odiada con odio, sino que es menos apreciada. And assuming they have borne him children. Y asumiendo que le han dado hijos, le han dado a los hijos, Both the loved wife and the less loved wife. ambos la apreciada y la menospreciada. If the Bahor or the firstborn Si el bajor o el primogénito belongs to the less loved wife. le pertenece a la que es menos apreciada. Verse 16. Verso Then it 16. shall be when he makes his sons to inherit his kingdom, Entonces será que cuando él haga que sus hijos hereden su reino, that he may not give preferential treatment que él no le puede dar tratamiento de preferencia to the son of the wife he loves more, al hijo de la esposa que él aprecia más over the son of the one he hates or loves less. sobre el hijo de la mujer que él aprecia menos. Even though the son of the wife he loves less A pesar de que el hijo de la mujer que él menos aprecia, may indeed be the firstborn. quizás sea el primogénito, He shall acknowledge the son of the wife less loved sino que él reconocerá al hijo de la mujer que es menos apreciada as the Bahor, como el the primogénito, firstborn, el primogénito, by giving the son a double portion al darle al hijo una doble porción of all that he has. de todo lo que él tiene, For he is the beginning of his strength, the right of the Bahor is his. por cuanto él es el principio de su fuerza, el derecho del primogénito le Now, pertenece. lest you think this is a message about plural marriage, Y sin que usted piense que esta es una instrucción acerca del casamiento you're plural, being presumptuous. está usted siendo We presuntuoso. continue in the mind of Yahweh. Continuamos en la mente de Verse Yahweh. 18. Verso 18. If a man has a stubborn and rebellious son, Si un hombre tiene a un hijo terco y rebelde, who will not obey the voice of his Abba, quien no quiere obedecer la voz de su Abba, or the voice of his Ima, ni la voz de su Ima, mamá, and that when they have disciplined him countless times will still not listen to the parents, y que cuando ellos lo hayan corregido, sin numerosas veces, él sigue no escuchándolos. Verse 19. Verso 19. Then shall the Abba and the Ima lay hold of him, bring him to the Zechanim, the elders of the city, and the gate of his place. Entonces su papá y su mamá lo traerán, lo agarrarán, lo traerán delante de los líderes, los ancianos de la ciudad, And they shall say to the Zechanim, the elders of the city, y le dirán a los ancianos de la ciudad: this our son is stubborn este hijo nuestro es and terco rebellious. y rebelde, He will not obey our voice. no quiere obedecer nuestra He is a voz, glutton, es un glutón there it is, or a drunkard. y un borracho. Then all the men of the city will stone him with stones, Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán so con that he surely piedras dies. para que él muera, So you shall put away evil from among you, y así quitarán la maldad de entre de and ustedes. Kol Yisrael shall hear and fear. Y todo Israel oirá y temerá. And if a man has committed a sin worthy of death, Y si un hombre ha cometido un pecado digno de he muerte, shall be put to death. será puesto a muerte. And you shall hang him on an axe Y lo tree, colgarán en un árbol,
His body will not remain all night on the Su gates, cuerpo no permanecerá toda la laila sobre el árbol, but you shall bury him that day. pero lo sepultará en ese yom, For he that is hanged is cursed by Elohim, porque aquel que es colgado es maldito por él. that the land be not defiled, Que la esa tierra no sea which contaminada, Yahuwah your Elohim gives you la cual Yahweh su Elohim les da as an inheritance. como herencia. In Romans chapter 2, verse 11, En Romanos capítulo 2, verso we're given 11, the overriding principle se nos da el principio que sobrelleva todo esto, that Yahuwah que Yahweh is not a respecter of persons. no es un respetador de personas. The problem that this Torah portion El represents, problema que esta porción de Torah representa, 2 wives, dos esposas, 1 loved, 1 hated. una apreciada, una despreciada, Or maybe not 1 loved, 1 hated, but one appreciated more than the other. y quizás no sea una amada y una odiada, sino que una es apreciada más que la otra. Meaning plural marriage, of course, is kosher, but the Torah regulates it so that it doesn't get out of control, like in the case of many whoremongers who abused the principle. Entendiendo que el casamiento plural es kosher, pero aquí vemos cómo la escritura hace una regulación para que este estilo de vida sea equitativo. The other issue is a treatment of a captive woman La otra cuestión se trata de una mujer cautiva versus a non-captive woman. a comparación de una mujer que no es cautiva. The other issue is children. El otro tema se trata de Let's hijos. say you have 5 children. Digamos que usted tiene 5 hijos. They're all rebellious, Todos son rebeldes, theoretically, teóricamente. but only one gets disciplined, Pero uno solamente es or corregido, only 2 get disciplined, o solo 2 son corregidos, creating unjust weights and measures, unequal weights and measures. creando las pesas y las medidas no rectas. So I'll be preaching for a few hours a message entitled, Entonces estaré proclamando por unas cuantas shaot un mensaje titulado The Power to Overcome Partiality. El poder para vencer la parcialidad. The power to overcome El poder para vencer partiality. la Or parcialidad. maybe you're a daughter, O quizás usted sea una maybe you're hija, a son, quizás sea usted un and you hijo, love your mom more than your dad, y usted quiere a su mamá más que a su papá, or you love your dad more than your mom. o quiere a su papá más que a su I'm mamá. going to show you the biblical power and principle Les voy a enseñar el poder y el principio to escritural overcome partiality. para vencer la parcialidad. If you can overcome Si partiality, usted puede vencer la parcialidad, you could raise better children. usted puede criar a hijos We mejores. could be better sons and daughters. Podríamos ser hijos e hijas mejores. Those of you who are called to live the principle can be better husbands. Aquellos que son llamados a vivir el principio pueden ser mejores esposos. There are only 2 ways Solo hay 2 maneras to overcome partiality: de vencer la parcialidad toward your children, hacia sus hijos, or children toward their o parents, de los hijos hacia sus or papás, husbands toward their o wives. de los esposos hacia sus esposas. Method number 1 Primer método is seen in today's parsha se ve hoy en la parsha de hoy that I just read, que acabo de leer, which is a failure to obey Yahweh's laws. lo cual es una falla de obedecer las leyes de Yahweh. Who is and who is not a captive woman? ¿Quién es y quién no es una mujer cautiva? Who should and shouldn't be stoned? ¿Quién y quién no debe de ser apedreado? It says here, Dice aquí, these are the violations estas son las violaciones that are worthy of death. que son dignos de muerte. These are the violations. Estas son las violaciones. For instance, a man takes a second, third wife and then goes sells her as a slave or as a whore. That is worthy of death. Por ejemplo, un hombre toma una segunda, tercera esposa y luego va y la vende como una ramera o como una persona gentil. Eso es digno de muerte. A man has 3 sons, but his favorite son curses the mother and the father. He must be put to death even though he's a favorite son of the father. Un hijo tiene 2, 3 hijos y el hijo favorito maldice a su papá y a su mamá. Ese hijo favorito
tiene que ser apedreado. As it is written, let him that curses Abba and Ima be put or die the death. Así como está escrito, aquel que maldice a su papá o a su mamá, que muera la muerte. As it is written, you shall not speak evil of a ruler of Israel. Así como está escrito, no hablarán mal de un líder, de un If you speak gobernador de Israel. wickedness or lies or manufacture lies just because you don't like somebody who is a leader in Israel, according to the Torah, you die, baby, and you die now. Without mercy, without trial, by the mouth of 2 or 3 witnesses. Si uno habla maldad en contra de un líder o gobernador de Israel, aunque esa persona no le caiga top, usted es digno de muerte sin compasión.